Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa nafasi ya kusoma andiko takatifu na huyu mwenzetu ambaye amelala, na nitasoma kwa uwezo wa Yesu Kristo. Biblia inatuambia kwamba na hivyo mwanadamu ulala chini asiinuke hata wakati wa mbingu utuku wako tena, hawataamushwa usingizini. Bwana Yesu na asifiwe. Biblia, mtumishi wa Bwana Ayubu, wakati alikuwa katika mateso na wakati alikuwa katika shida, Yesu akamwambia kwamba Ayubu, najua kwamba mwanadamu hatalala tena hataamushwa. Na mimi najua kwamba huyu mwenzangu amelala, hata ukimuita amuke hataamuka tena. Bwana Yesu na asifiwe. Na sisi wote tutaenda katika hiyo njia, hatutaamuka wakati wa kulala tena. Sasa ukikaa jua kwamba safari iko na kila mtu ataenda, na wakati utakapoenda katika usingizi hautaamushwa. Bwana Yesu na asifiwe. Mwami Yesu izomi. Yesu mwana wa Nyasaye manyirigari kusingi hano kwarekiza uyu mwimiri wetu jamara kuturaho na wamuranga moyo gwigo kwa izembere wobo numbiri gwigo kwa byasiano kwena kwarekiza umbiri gwigo Yehova ibugana liryo ndisunda ku mukono gugoro alisabira ulalinda bebe mutinzira baza babo barara nabo mahema demon burani wabana bantu wononye kwenda sabada ero kwenye sawa sabire mukimbiri wa Yesu Kristo mwana Nyasaye. Amen. Nataka nilete yule ambaye atatuongoza na ninamwambia kama ni mbele iwe tu mbele. So kuna kusubirira ukuyire kuli Nyasaye nyawo ukuyire nuru li kumundu usiri kubetala we wakamala kusijeli bukana kandi kumakola kuli Nyasaye ati mission ibeta ya uko nya kusundula musita. Karibu sana Pastor Shibeka, tuelegeze bila Mungu anataka. Asante chairman. Denya bashirita kusi. Denya bashirita kusi. Vile chairman amesema tunaanza na tunaenda tu moja kwa moja kwa sababu ya wakati. Amalolo haruizenge atumakula shibala cha kwani inu. Yoro imbole kwa tawa lakini huku kao kuna nyesha mvua. So niko na hakika pia kutakuwa hivyo leo. Kama ndio malomanga uwe makini sana. Na wale ambao watakubaliwa kuongea hapa, nafikiri utakuja mnapewa mwelekeo hapa. Familia mtaongea, mkimaliza tutaenda kwa utawala na mambo mengine mpaka tumalize. So tulitoa huyu muungwana siku ile, watu mliona, tulipeana nafasi wale ambao wanafanya nao kazi, watu wa bodaboda, mlitembea na mwili vile mlitembea, na sisi tukawaheshimu, tukawapatia nafasi kwa njia mzuri. Na leo hii ni kanisa. Sasa nafikiri mwelekeo mtakuwa mnapewa hapa na chairman vile kutakuwa kunaenda. Walikuwa wamesema yule ambaye atatuongoza, tumemaliza pale, tunaenda kwa wanenaji, mzee wa ukoo mkuja pamoja na jirani. Sakululu wamba ambanu mutende. Bwali mwedisi alala na bosi bamwezi okoko yamarika kumuyayu isheza muri Yesu mulembe bo mulembe kan inzene bona ndi nuso uko ndakumekere kigere cyaliyo ashika kwinjira lakini uzasa ile kense boli muso uko sinyala kuje ukere wadawa. Kwa ninakaribisha wale wote wale ambao mmekuja kuhudhuria hii mkutano. Kwa hivyo naambia ADC karibuni. Utawala ni wenyu. Sandini. Kwa jina mimi naitwa Igora Mwisalano Suti. Asante. Ndakaranji kuheshima madhabahu ka ADC. Viwazi bosi, Chief Kasisi pamoja na wengine wote waombolezaji. Nataka niwasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwami Yesu izomi. Amen. Inzeni nze muhende waduma hanu. Hulandiza hanu. Kusherenyana yabulai, kusabanana yabindu byebulai, khali bandu bachenya numuhende nona mwabo. Kumenyasa kuli bamwabo, banza Israeli ngombe nimbulaho. Kuna balai, wimangana kakisa kuikosa bululu, kwatete khara. Kuli mukana kurebali sana.
Nyasaye akulinde bosi. Asante jirani. Nataka nitangaze kwamba wewe ni mhusika wa sub cluster yetu ya Chamahoho. Hakikisha umepeana ripoti vile tulisema. Wewe ni mshirika wa sub cluster yetu ya Shiru Muhudu. Pia hakikisha ukuje hapa ufanye vile tulisema. Kiongozi, unajua vile tulitangaza, na member pia unajua vile tulitangaza. So hapa kuna tayari tuko na Pastor Bon ambaye tumempatia nafasi ya kuchukua Shiru Muhudu Chamahoho. Sema ni nani? Bado anakuja. Atakapokuja pia tutawapatia ile nafasi. Mjomba na shangazi, karibuni. Mjomba na shangazi, karibuni. Nafikiri madhabahu tunaweza kusimama wote kwa ajili ya heshima yanachopika na yuko nasi hapa. Tunaweza keti chini. Wajomba na shangazi ndio wao wamekuja, na mtafanya vile mwenye ukoo, mwenye kiti wa ukoo aliongea na jirani kwa kifupi. Madhabahu ya ADC na waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Sisi tunahitaji maombi kwa kupoteza huyo mjomba wetu, mtuombee Mungu awe nasi. Ni makamu Elijah toka Nangi. Bwana Yesu asifiwe. Walibilahi family na bamwitse kuhonya mwereka senge weru cheritana muri Yesu mirembe bosi mirembe cyatuma. Bwana Yesu asifiwe. Uzaje kureba nze nirisala basenge kizi kwawa kigali mukwe muri sala ele ni mbusa wali na bosi wangu kwitse kuhonya marika kasenge weru muchereza muri Yesu mirembe bosi mwami Yesu ituni uyayu ulimbia kubola ta aberi dai runabuza kunya sayo muyanzu ahalo kumulake ati mushiso kushishi sayo mwana na bonjono na manyo bisala ta mama rikoni mapasta na ama baba anje na balina saka mshete mulire sumela bosi amena pe jumame akonira kubola tawe bakaliza kujela bakali mkhana wa hanu kandi ukuthi nanje yano kale buthi kukhona tiwene abula bundi wakho tabuluka Yesu akubali Ebwali babo sivide khonya malika kakotsa ushika mirembe bosi mirembe kandi nitakumira bananga Solomon Moya ya uma Ulishpala atuma ni chombo wanje ana mulai abula mangana etukira ingeyo anyaka munumba. Kwa hivyo tulimpenda, lakini naye Mungu akampenda zaidi. Wacha Mungu afanye mambo yake. Ni hayo tu, mbarikiwe. Maombi. Asante. Hao wameongea kwa njia ambayo ni nzuri. Wale wanaofuata ni babu na nyanya. Babu na nyanya. Moya nziza uramenya naye yabo bose bamusubira amurire musubire Yesu urasangara muye mumusobe amutinyu wetu yabori wetu Yesu araturi sabosi wadi wetu bosi ibyama muye urakasitwa naye
wale wimbo alafu kuimba. Maana huwa kusenge kwa kila kitengo tunaimba tutashinda hapo. Pamwe kuhonya mahoba katuma n'abageni bose bahulikinga kabyose muje muhena kushirikane mirembe bose mirembe by'umwami mwami Yesu dominwe utoko lyanu inzendi baba waduma ulira bananga Aisha tajikugu nenda nyambola zishindishirala ni ukitaka ndio nyuke kusha kuli mwili wa diabo dawa atuma yananye shibala atuma yita hanu na kulanga kute nalicho nyabuko numuntu obalanga ngacho choma kujo sakuli bahango nabolanga yitihanu nenyanga muholele kuli kenye hananga kuita hanu nukulomba milimiki nukulomba milimiki akaloleka bana bali hanu buli muntu wose anyole ihaki yeye watuma uhiki anisalanu atuma uhiki bana beba hanu ulanu isalanu mwana wanga atuma ukubonelanga kuja kuli bantu kulu bamba hanu ukituka nenuko na kinyume dawe tutakusitaki mwami Yesu domi makuba kambolaka mbola makuba kanyoyo. Haleluya. Haleluya. Kimubone bila jaje. Nindoba nanga foma itaya. Wama penda. Yesaya mukasbe. Ande. Mazbauka ADC nabi khulubosi mulembe. Mulembe khani. Nenda bambwinjiri sana. Mwana akoni uni mwisolo wanje. Nindudukize. Atukhire mwipamo lyanje mundu mwanje. Oibo inze ninzuma history y'umwana usana. Inze ninzinu wite na hanu esinga mwana uyu. Yakhiza hanu mwana wena akurize mshero weho. Ulamwinjiriza hanu uzena John Joma na Joseph uyu n'abandi. So aduma hanu na wabo. Mwisokulu wanje mulahi urwa nimenya na yeshi bara nali khana khadi paka aduhira mwana wanyeka mundu dawa mwana mutulifu aneshima yamala kulinda bantu sana narola malika keka bandina ali mundu ahenzi ipicha y'umwana uyu kurulita mmoja mwana wasio kuri president lakini obola mundu ari numugabo kwekwe yarombero shindu sheshe uramodlano muti lakini anabira yiwe mukali oyo yamwishira yambola kumwana oyo ikutali mwana oyo liberita sana ikira mwana oyo abere yakiri eka munzomo nambola kuka enyanga urura ndinjiriza inzu yanje mawite kugenda niwe kwakabukula mwana wanje kwakasinga kiri kwinjiriza ku munzu dawe enyanombe duhu yona guhu wanje na mama wanje ari kale uyu mwite munzu mwanje musinzire ingoho lakini babolaka upangaga Nyasaye dawe Nyasaye na bangira iwe uinze mbola mwisukulu wanje eli mulayi huinze kubandu bosi anindi inge ubiti simu nimbola chuma hamba kali bakuto paka yize paka mumulyango wanya bali guko wenye huire no wenye shina mbola byokole shindu fulani oibo imbiza shikira safari ni nyishi yende bulahi wetali walyanje walikuwa yanza niwe lakini Nyasaye aho yanza saidi ulira bananganga isaka mongola wadehera shibara mulembe bosi mulembe khani nze ile guhu wajuma wamenya n'umwana ubuleye lero wale mwana paka isamanye guhu alirene nalwala ndiye nalilina bandu benyasaye umulema kushindu tulwalize kulile ni Miriam Joseph Joma wali wedi simu kesa mulembe bosi ebe jazo
nabo siba mwito kukonya aduma ukhalwali mushezanga mirembe bosi sana takureba nilisala aduma muyanze indendisenge wewe nilisala mukusale senge wimirembe ubuyanze mukazi. Asante, nataka nipate